अरे फोर बताओ। প্লাস আসেনি দেখো না গাড়ি আরেকটা রেন থাকে কোনা সবাই সিঁড়ি থাকে না একে সবাই নিয়ে তো পদ্ধতি গ্রাম ఇది ముసో ఇది লেখটা তো লেখটা না একটু সব জায়গা মতন জিবি লেখবো ওই জায়গা সব মতন सर हम तो वहाँ से आया कहाँ से? ये क्या बोलता है गुवाहाटी से। अच्छा। और इधर जो है ना हाँ। खाली करने के लिए दूसरा ड्राइवर लेके गया और फिर वो लेके आया। अच्छा। वो भी साथ में ही था। अच्छा। और हमको यहाँ खाना खा के बोला तो पंप पे रहो। अच्छा। तो उधर हम रुकल था। अच्छा। फिर वो आया फिर बोला चलो। तो ये कहाँ किस जगह का गाड़ी है? ये गाड़ी तो शायद इसका नंबर तो शायद वेस्ट बंगाल है सर, WB। अच्छा। हाँ वेस्ट बंगाल का। हाँ WB। अच्छा। हाँ और वो क्या क्या माल लेके आया था आप लोग? हाँ? क्या माल लेके आया था? माल तो ये पाउडर था सर। क्या? पाउडर। केमिकल वाला। अच्छा। कहाँ छोड़ा था माल? माल कहाँ छोड़ा था त्रिपुरा में? ये नहीं पता सर, हमको पंप पे उतार दिया फिर वो लेके गया छोड़ दिया। पंप पे? हाँ पेट्रोल पंप पे? हाँ कहाँ पे? पेट्रोल पंप पे आगे क्या बोलते हैं वहाँ त्रिपुरा में। अच्छा। और वहाँ पंप पे छोड़ के अच्छा। फिर गाड़ी लेके दूसरा ड्राइवर गया और फिर मेरे को बोला तुम यहाँ खाओ और सो जाओ, आराम करो तब तक हम आ रहे हैं खाने। अच्छा। आपका नाम? सीताराम यादव। हाँ? सीताराम यादव। घर कहाँ है आपका? मधुबनी। हाँ? मधुबनी मधुबनी। जी ये कहाँ पे है? बिहार में। बिहार पे। আমরা তেলিয়ামুড়া ট্রাফিক ইউনিটের স্টাফ তেলিয়ামুড়া পিএসের আন্ডারে হাওয়াইবাড়ি নাকাতে সকালবেলা ভেহিকেল চেকিং করছিলাম। এমন সময় একটি ট্রাক যার নাম্বার হলো WB41F6167 এই ট্রাকটিকে আমরা দাঁড়া করাই এবং দাঁড়া করানোর পরে সন্দেহ হতে আমরা সার্চ করার পরে ট্রাকটি থেকে টোটাল 53 প্যাকেট 737 কেজি ড্রাই গাঞ্জা পাওয়া যায় এবং ট্রাকের যে ড্রাইভার ওকে ডিটেইন করা হয়। ড্রাইভারের নাম জানা গেছে? হ্যাঁ, ড্রাইভার নাম হচ্ছে সীতারাম যাদব, বাড়ি বিহারে। বাজার মূল্য লক্ষাধিক টাকা। আর ট্রাকটি আসছিল জিরানিয়ার কলাবাগান এরিয়া থেকে, যা ড্রাইভার বলেছে আমাদের কাছে এই পর্যন্ত। স্যার কোনো তথ্য পাওয়া গেছে কি মানে এখনও জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। কোন সময় ধরা হয়েছে? আজকে সকাল আনুমানিক 7টা। আচ্ছা স্যার প্রত্যেকবারই দেখা যায় যে আমরা ধরার চেষ্টা করছি, ইনভেস্টিগেশন চলছে, আমরা ধরার চেষ্টা করছি এগুলির সাথে মূল কে জড়িত আছে। Please subscribe Borok Post for latest news and updates. Follow Borok Post in borokpost.com, Facebook and Twitter.